अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सोहेल। नाज़रीन इकराम, कल का मेरा जुमला जिसमें मैंने कहा कि गवर्नर पंजाब ने नासूर लीग की दुम पर पाँव रख दिया है, ये कहकर कि पूरा मुल्क फॉर्म 47 के तहत चल रहा है, इसका इतनी गहराई में जाके चुभ जाएगा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। इनके मुग़ल्लिज़ात बकने से पता लग जाता है कि तीर सही निशाने पे जाके लगा है। खैर, ये जो इतनी मर्ज़ी मुग़ल्लिज़ात बकें, हम जो काम कर रहे हैं हम वो करते रहेंगे जब तक हरामी रजीम चेंज के तहत आने वाले ये हुक्मरान पाक धरती छोड़ नहीं जाते, तब तक हमारी कोशिशें जारी रहेंगी इंशाअल्लाह। दूसरा वो जुमला जिसमें इनको बहुत तकलीफ़ पहुंची नासूर लीग की हुकूमत को, वो है IMF की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि इनके तमाम अफसरान के असासाजात चेक होने चाहिए। मैं बहुत अरसे से ये बात कहता चला आ रहा हूँ। जो मेरे दोस्त मुझे सुनते हैं उनको अंदाज़ा हो जाएगा अब इस बात का कि मैंने बहुत पहले ये कहा था, महीनों पहले ये कहा था कि 9 मई के बाद ख़ास तौर पर कि पंजाब की पुलिस और पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स के असासाजात चेक किए जाएँ। ये बहुत तेज़ी से अमीर हुए हैं, क्योंकि एक मुलज़म पकड़ने का और नाजायज़ नाहक तौर पर जिसको पकड़ते हैं, फिर 15 से 20 लाख रुपया ये वसूल करते हैं उसको पर्चे में से निकालने के लिए या उसको बरी करने के लिए, तो ये तो दिन रातों रात अमीर हो गए। इससे पहले भी तमाम अफसरान के असासाजात चेक होने चाहिए। पंजाब के बहुत से SHOs ऐसे हैं जिनके बच्चे कनाडा की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, UK में, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मुझे बताइए कि एक SHO की तनख्वाह कितनी है कि उसके बच्चे जो हैं वो कनाडा में जाके पढ़ें या UK में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में जाके तालीम हासिल करें। इसका मतलब कि उनके पास हराम कमाई का अंबार लगा हुआ है। जिस तरह पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं के घरों से अरबों रुपया बरामद हुआ था ना, और कुछ लांचें पकड़ी गई थी जिनमें अरबों रुपया जा रहा था, इसी तरह पंजाब के SHO, पंजाब के SSP, SP, DIG, IG, इनके असासाजात चेक होने चाहिए मुल्क में भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी। इसमें कोई शक ही नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को गरीब किया हुआ है। वो मैं हवाला दिया करता हूँ इंडिया के वो मेजर गौरव आर्या। उन्होंने एक जुमला कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल गरीब मुल्क नहीं है, बस पाकिस्तान मिसमैनेजमेंट है। पाकिस्तान में मिसमैनेजमेंट है जिस वजह से, और ये मिसमैनेजमेंट उन्होंने कहा इसलिए है कि पाकिस्तान के वहाँ के बहुत से अफसरान या उनकी ब्यूरोक्रेसी, या मतलब उनका ये था कि सियासतदान ये ड्यूल नेशनल है। और ये बात भी मैं बहुत अरसे से कहता चला रहा हूँ कि ड्यूल नेशनलिटी वाले तमाम अफसरान की नेशनलिटीज़ चेक की जाएँ, क्योंकि ये जितना पैसा पाकिस्तान से लूटते हैं, रिश्वत के तौर पर माल लेते हैं, फिर ये अपना पैसा मुंतकिल करते हैं वहाँ पर जहाँ इनकी फैमिलीज़ हैं या जहाँ ये इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। हर बंदा अपनी रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही रिटायरमेंट होती है ये लोग उन ममालिक में चले जाते हैं जहाँ इन्होंने नेशनलिटीज़ ले रखी हैं। पाकिस्तान का कोई बड़े से बड़ा अफसर पाकिस्तान में जब रहना ही नहीं चाहता, तो फिर वो लूटमार नहीं करेगा तो और क्या करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बिल आखिर यहाँ से जाना है, और वो चले जाते हैं। आप अफसरान की तादाद गिन लीजिए कि कितने लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं और कितना पैसा मुंतकिल कर चुके हैं, और आज आके इनका नज़ला गरीब आदमी पर गिरता है या उन ताजरान पर गिरता है जिनको ये कहते हैं कि ये लोग टैक्स नहीं देते। वैसे तो ख़ासतौर पर पंजाब के ताजर भी बड़े बेशरम हैं, क्योंकि अब इनकी आंखों के सामने आवाम के कारोबार उजाड़ दिए जा रहे हैं। ये मरीम नौटंकी इंतकाम ले रही है, क्योंकि वो जानती है कि आवाम ने इनको वोट नहीं दिए, और वो ये भी जानती है कि आने वाले वक्त में भी ये आवाम नासूर लीग को तो किसी तरह से भी वोट नहीं देने वाली। हाँ, ये लोग दोबारा इक़्तिदार में एक ही तरह से आ सकते हैं कि उसी तरह हरामी रजीम चेंज हो, उसी तरह ये नोटों की बोरियों का मुंह खोल दें, और ये आवाम के मुंह में और उन लोगों के मुंह को ख़ास तौर पर जिनको इन्होंने कौमी सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी नोटों की हड्डी उन कुत्तों के मुंह में डाल के ये दोबारा से इक़्तिदार में आ सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि ये दोबारा इक़्तिदार में आएँ। अभी भी ये 17 सीटें हारे हुए हैं। मंसूर अली खान लौंडे लपाड़े का वो क्लिप आपने देख लिया होगा जिसमें वो कह रहा है कि मुझे उस वक्त शाम के वक्त मुझे फ़ोन आया था एक दोस्त का, सहाफ़ी दोस्त का, जो उस वक्त ख़ानदान शरीफा के उस टब्बर के बीच में बैठा हुआ था, और उसने कहा था कि सबके चेहरे लटके हुए हैं, हम इलेक्शन हार चुके हैं। उन्होंने कहा, मंसूर ने कहा कि क्या नून लीग हार चुकी है? उन्होंने कहा नहीं, मियाँ साहब भी हार चुके हैं। और मंसूर अली खान ने अपने एक प्रोग्राम में इस बात का इजहार भी किया था कि मियाँ साहब के फॉर्म 45 मेरे पास हैं ओरिजिनल, तो उस के मुताबिक मियाँ साहब इलेक्शन हारे हुए हैं। मरियम भी हारी हुई है, शहबाज भी हारा हुआ है, और हमज़ा शरीफ भी हारा हुआ है। ये सब लोग हारे हुए लोग हैं। लेकिन बात फिर वही है कि नोटों की एक बड़ी हड्डी जब कुत्तों के मुंह में रख दी जाएगी, तो वो कुत्ते भी अब हड्डी चबाएंगे या कि वो भौंकेंगे। ज़ाहिर है वो क्यों भौंकेंगे, क्योंकि उनके मुंह में हड्डी है। इसलिए
یہ جب بھی دوبارہ آئیں گے ہڈی کے تحت ہی آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ IMF کی اس بات پر اگر عمل ہو گیا کہ اساتذہ چیک ہو گئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سینکڑوں ارب ڈالر یہ لوگ لوٹ کے دوسرے ممالک میں لے کے جا چکے ہوئے ہیں۔ بہت پہلے آپ نے سنا تھا کہ پاکستانی اشرافیہ کے 600 ارب ڈالر دوسرے ممالک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ایک ایک ارب ڈالر کے لیے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ 2009 سے لے کے اب تک یہ لوگ ہر سال 1.5 ارب ڈالر وصول کرتے ہیں امداد کی مد میں امریکہ سے۔ وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ پاکستان پر یہ پیسہ کیوں نہیں لگ رہا؟ یہ رنگ برنگی پھول جھڑیاں چھوڑ کے، یہ اسٹیڈیم میں بتیاں لگا کے یہ خوش ہو رہے ہیں، اور اسٹیڈیم میں کوئی، وہ ایک دوست کا کلپ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت اسٹیڈیم میں کھڑا ہوا ہوں اور کوئی اتنی بڑی خاص تبدیلی نہیں آئی، پتہ نہیں انہوں نے 4 ارب روپیہ کہاں لگا دیا ہے۔ 4 ارب روپے سے تو ایک نیا اسٹیڈیم بن سکتا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی، کل بھی میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اسٹیڈیم کے لیے کتنا کام ہوتا ہے، اور یہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ خیر، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے اساتذہ چیک کیے جائیں، اور جس کا مال باہر ہے، جس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، اس کو فی الفور جاب سے نکالا جائے، تو ہی پاکستان بچ سکتا ہے۔ اور میجر گورو آریہ کی وہ بات کہ پاکستان مس مینجمنٹ ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے 5 بڑے بے شرم جو لوگ ہیں، جو الیکشن ہار کے بھی ڈھیٹ بن کے اپنی سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم، حمزہ شریف اور خواجہ آصف جیسا سب سے بڑا بے شرم وہ ہے، جو ہر بار الیکشن ہارتا ہے اور ہر بار تلوے چاٹ کے تو یہ دوبارہ آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بے شرموں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، جو بے شرم ہو جائے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب گھنگرو باندھ ہی لیے تو پھر کہیں بھی ناچنا پڑے، تو وائف کو اس بات سے کیا غرض ہے؟ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم 2 سینئر ججز پر ریفرنس دائر کرنے کا سوچ رہے ہیں، یعنی اس پر غور کر رہے ہیں۔ یہ 2 جسٹس کون ہیں؟ ایک جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور دوسرے جسٹس منیب ہیں۔ یعنی ہر وہ بندہ جو حق سچ کے ساتھ کھڑا ہے، جو آئین و قانون کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ان کو گوارا نہیں ہے، اور یہ اب ان پر ریفرنس دائر کریں گے۔ اور میں حیران ہوں کہ وہ 6 ججز، میں نے کل کے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ لگتا ہے کہ ان کی کوئی ویڈیو مریم کے پاس نہیں ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ مریم کو چاہیے، مریم نے اپنے چچا کے پہلو میں بیٹھ کے کہا تھا کہ ہاں میرے پاس گندی اور گلیز ویڈیوز ہیں، اور بڑی ڈٹھائی تھی اس وقت اس کی شکل پر، اور اس نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف جب چاہیں گے ان ویڈیوز کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ موقع ہے، مریم کو پیغام دیا جائے کہ یہ موقع ہے کہ اگر منصور علی شاہ کی، منیب کی اور وہ 6 ججز، اگر ان کی کوئی ویڈیوز تمہارے پاس ہے تو نکالو نا، یہی تو موقع ہے۔ بلکہ جن کی ویڈیوز تمہارے پاس ہیں ان سب کی ویڈیوز ریلیز کر دو، تاکہ عوام کو یہ پتہ چلے کہ کون کون کتنا عیاش ہے، کون کون کتنا مکروہ ہے، حرامی کام کرنے والا ہے، اور وہ اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وقت ہے، اس وقت یہ ویڈیوز ریلیز کر دی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی بھی بہت تکلیف ہوئی ہے ناصر علی کو، اور بالخصوص غریدہ فاروقی کو۔ غریدہ فاروقی بھاڑے کی وہ ٹٹو ہے، صحافی، وہ دلال صحافت کی جو ایک فہرست ہے اس میں اس کا بھی نام اوپر ٹاپ پہ ہے۔ کہتی ہے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے یہ پرسیپشن پر ہے۔ بڑا پسیج کے اردو اور انگریزی بولنے کی کوشش کرتی ہے، بتانا چاہتی ہے کہ میں بہت بڑی اردو دان ہوں اور میں بڑی پڑھی لکھی عورت ہوں۔ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جو آپ کو جہالت کے اندھیرے سے باہر ہی نہ نکلنے دے؟ کہہ رہی ہے کہ یہ پرسیپشن پر مبنی ہے، یہ ایکچوئل فگرز نہیں ہے، ایکچوئل فگرز نہیں ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے۔ یعنی یہ سارا پوری دنیا کا قانون چلا رہی ہے، اور یہ غریدہ فاروقی ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ اسی کے ایڈوائزز پر چل رہی ہیں۔ یار کو شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر یہ لوگ کیا جانیں یہ کیا ہوتی ہے۔ غریدہ فاروقی کا کام صرف اور صرف دیے گئے اسکرپٹ پر آ کے شام کو بول دینا ہے، اسی بات کی تنخواہ مل رہی ہے۔ صوبائی صدر پختونخوا جنید اکبر صاحب نے کہا ہے کہ بیرسٹر سیف کا پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں ہے، شکر الحمدللہ۔ انہیں اب ان کے پاس کوئی، وہ مشیر تھے وزیر اعلیٰ کے، اس سے بھی اب میرا خیال ہٹا دیے گئے ہیں، اور ان کی جگہ پر ملک عدیل جو ہیں وہ اس عہدے پر کام کریں گے۔ جنید اکبر جب سے آئے ہیں پختونخوا کی صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے۔ بہت پائی کی شاعرہ ہیں، بہت خوبصورت شاعرہ ہیں محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ، انہوں نے بھی ایک پوائنٹ ریز کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے اگر اپنی اہلیہ کو روپوش ہونے کے لیے نہیں کہا تو انہوں نے حماد اظہر کو کیسے کہا ہوگا کہ وہ تم روپوش رہو۔ حماد اظہر کی بزدلی اور حماد اظہر کی نالائکی کی وجہ سے پنجاب میں تحریک جو ہے وہ پنپ نہیں رہی۔ میرا خیال ہے کہ حماد اظہر کا یہ کہنا کہ مجھے کپتان نے روپوش ہونے کے لیے کہا ہے کہ اگر آپ نے روپوشی ہی رکھنی ہے تو بھائی آپ پھر عہدے پر بھی استعفیٰ دے دیجئے، پھر آپ سائڈ پر ہو جائیے، کسی کو کام کرنے دیجئے جس کے اندر اتنی ضرورت ہو اور وہ پارٹی کو لے کے آگے چل سکے۔ حماد اظہر جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی اس وقت پنجاب جو ہے وہ
मेरी कुछ बातों की बहुत तकलीफ होती है और होनी भी चाहिए। 8 फरवरी के एहतजाज से पहले 7 तारीख को एक्स पर स्पेस में मैंने शहरियार अफरीदी साहब से भी ये सवाल उठाया था कि पंजाब की क़यादत जो है वो नाअहल है, ये लोग बाहर नहीं निकल रहे पंजाब की वजह से। बल्कि मैंने उन्हें ये कहा कि यार मैं पंजाबी हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ अपने पंजाबी होने पर, क्योंकि पंजाब की वजह से ही कप्तान इस वक्त तक जेल में है। शहरियार अफरीदी साहब ने, ज़ाहिर है वो सियासतदान है, उन्होंने भरम रखना होता है अपना भी और अपनी आवाम के हवाले से भी उन्होंने बात करनी होती है। मेरे बड़े प्यारे मोहतरम दोस्त हैं, नमल यूनिवर्सिटी के हवाले से कोपनहेगन के एक प्रोग्राम में शहरियार अफरीदी साहब मेहमान ख़ास थे और मैं उस प्रोग्राम का मेज़बान था। तो मैंने वो भी हवाला दिया, मैंने कहा कि मैं आपका उस तकरीब का मेज़बान था, तो आप पंजाब के हवाले से भी इस बारे में को राय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्लीज़ आप ऐसी बात ना करें, पंजाब के लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। और पंजाब के लोग कौन लोग हैं पंजाब के लोग तकलीफ़ में? पंजाब के जो लोग तकलीफ़ में हैं वो बेगम यास्मीन राशिद है, मियां महमूद रशीद है, सेनेटर एजाज चौधरी हैं और उमर सरफराज चीमा है, या और कुछ वो लोग जो जेलों में हैं, ये लोग तकलीफ़ में है ना। पंजाब के अवाम तो तकलीफ़ में नहीं है। पंजाब के अवाम अगर ज़्यादा तादाद में, मैं मुमकिन है मैं अपनी बात कन्वे ना कर पाया हूँ, पंजाब के अवाम अगर ज़्यादा तादाद में निकलते तो ये लोग आज जेलों में तो ना होते ना। अगर पंजाब के लोग ज़्यादा तादाद में बाहर निकलते, या हमाद अजहर या बाकी पंजाब के कितने MPs हैं ज़रा मुझे बताइए, और इन MPs में से कितने लोग हैं जो बाहर निकलते हैं? मैंने देखी है वो वीडियो जिसमें 3 दर्जन मोटरसाइकिलों के साथ हमाद अजहर PTI का झंडा लेके एक मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं। 3 दर्जन लोगों के साथ तो हुजूर एहतजाजी तहरीकें नहीं चलती। यही बात मैं उस दिन बावर कराना चाह रहा था, अगर मेरी बात किसी को समझ आ सके तो। इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, घंटी ज़रूर बजा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग में। बहुत शुक्रिया।